Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota mana ini, Teteh? Cirebon, Pak. Dari Cirebon atas nama Cirebon. Karnes. Cirebon, ya. Jadi semenjak putranya yang pertama meninggal itu sudah berapa lama ini, Teh? Mbak, kalau Cirebon, Mbak ya? Udah 13 tahun kayaknya ya sih, Pak Ustadz. Masya Allah. Ketika meninggal dulu sakit apa itu? Itu meninggalnya di rumah sakit ya Pak Ustadz. Tadinya tuh waktu di rumah panas, demam. Terus saya bawa sakit, terus meninggal di rumah sakit. Iya, ini sepertinya kalau saya analisa, ya semuanya memang kodok dari Allah ya. Dedek meninggal tuh kodok ya. Jadi, tapi di sini ada sepertinya tuh ada sebab akibat ya. Jadi biasanya anak kecil itu kalau sakit atau selalu demam itu ada gangguan itu di luar badan, entah itu di kedua orang tuanya maupun di rumah gitu, Mbak. Kalau mimpi-mimpi yang sering ketemu anak kecil ya sudah berapa lama itu? Sudah cukup lama sih, setahun-tahun inilah Pak Ustadz. Udah cukup 1 tahun lah. Oh, 1 tahun. Baru 1 tahun ini. Terus ya. Kayak tidur biasanya jam berapa kalau tidur? Tidur nggak menentu, kadang jam 9, jam 10, jam 11, nggak tentu lah. Kadang sampai jam 12 juga. Terus keluhan dari sakit medisnya apa, Teteh? Tapi alhamdulillah ya, kata dokter sih tidak ada apa-apa, rahim sehat. Bahkan di ASG juga udah, USG juga udah. Bahkan suami juga pernah di spermanya dicek itu katanya bagus. Cuma kata dokter itu harus cek kedua kalinya. Habisnya kan selama sebulan tidak ada hasil. Makanya kata dokter suruh cek lagi sperma suami, sedangkan suami nggak mau dok, Pak Ustadz. Jadi tapi sering sakit kepala nggak? Saya sering ya. Yuk kita pastikan ya. Kalau dari mimpi-mimpinya, mimpi yang sering ketemu nggak dikenal itu mimpinya itu ketemu atau seperti apa itu, Mbak? Kayak orang suka sama saya gitu lah, Ustaz. Nah, itu ya. Positif ya. Jadi positif ini kita lihat gangguannya ini ada di luar badan atau di badan ya. Ketika nanti gangguan ada di luar badan, maka kalau di ruqyah dia nggak reaksi, Mbak. Ya. Ketika gangguan ada di badan akan reaksi. Jadi nanti kalau andai kata ada di luar badan nanti ada solusinya, oke? Okay? Iya, Pak. Ayo, Mbaknya ditaruh HP-nya, konsentrasi. Kalau suami nggak ada mimpi-mimpi suami? Suami enggak, kayak belum pernah bilang sih enggak Pak. Iya. Enggak Pak Ustaz. Kita pastikan, ya. Untuk saat ini Mbaknya umur berapa? Saya hampir 43. Insyaallah mudah-mudahan lah, ya. Mudah-mudahan melalui ikhtiar ini mudah-mudahan Allah ijabah terus diberi keturunan yang soleh solehah ya. Yuk banyak HP-nya ditaruh. Iya udah. HP-nya terus ada air minum di depannya sudah dikasih. Oh belum Pak, sebentar Pak ambil. Ya. Udah Pak Ustaz. Ya, ayo kita berdoa kepada Allah ya supaya rahim Mbaknya dibersihkan dari penyakit medis maupun penyakit non medis ya yang dipicu oleh gangguan jin, sihir maupun ain ya. Karena ain juga bahaya juga ya. Kalau penyakit ain di sini itu gangguan jin juga, tapi dia tidak dikirim oleh dukun. Dia ada itu karena ada orang hasad gitu. Jadi hasad dengki di sini digunakan dimanfaatkan jin gitu, okay? Akan lebih bahaya kalau umpamanya tertimpa ain, okay? Ya.
fokus berdoa kepada Allah supaya disembuhkan dari pengaruh gangguan jin, sihir, dan ain. Okay? Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa huwas samiul alim. Banyak fokus, pejamkan mata, berdoa kepada Allah, ya. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Bersihkan rahim mbaknya ya Allah. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijya syaitani wa liyarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Fa'atallahu bunyanahum minal qawaidi faharra alaihimus saqafu min fawqihim wa atahumul adabu min haitsu la yasurun. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladina akhatum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladina akhatum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladina akhatum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladina akhatum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fanqulibu hunalika wanqalabu sagirin. Wa ulqiya as-saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Wa awhayna ila Musa an alqi 'asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fanqulibu hunalika wanqalabu sagirin. Wa ulqiya as-saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Wa awhayna ila Musa an alqi 'asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fanqulibu hunalika wanqalabu sagirin. Wa ulqiya as-saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Wa awhayna ila Musa an alqi 'asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fanqulibu hunalika wanqalabu sagirin. Wa ulqiya as-saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Wa awhayna ila Musa an alqi 'asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Fanqulibu hunalika wanqalabu sagirin. Wa ulqiya as-saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Bila mana di
rahim mbaknya ada jin yang terikat semuanya. Pagi ini dilepaskan keluar semuanya, naik ke atas, keluar lewat muntahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa awhayna ila Musa nalqi asam fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun fanqulibu hunalika wanqalabu sangirin wa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun wa awhayna ila Musa nalqi asam fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun fanqulibu hunalika wanqalabu sangirin وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Yang dirahim semuanya naik ke atas, keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina akhadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina akhadtum minal musyrikin. براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Banyak ada dirasa enggak ketika dengar ruqyah badannya? Agak gemetaran. Gemetar, selain gemetar apa? Kayak di kakiku tuh kayak apa ya, di kaki kayak ada yang tarik-tarik gitu, Nah sekarang tangan kanan mbaknya pegang di rahim, di perut, ya. Berdoa kepada Allah supaya
rahimnya dibersihkan nggih, dibersihkan dari pengaruh gangguan apapun, dibersihkan dari penyakit medis maupun non medis nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir ولا يفلح الساحر حيث أتى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى
فألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Mbaknya apa yang dirasain badannya? Nah, sekarang perutnya diputar-putar, kanan-kanannya megang perut, diputar-putar seperti orang tawaf, Mbak. Diniatkan untuk membersihkan apapun gangguannya yang ada di rahim, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bersihkan rahim Mbaknya ya Allah. Berilah keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Mudahkan kehamilannya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Semuanya yang di rahim, kalau ada jin yang terikat, naik ke atas, keluar lewat muntahan. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Wa shifaa'un lima fi sudur. Wa shifaa'un lima fi sudur. Wa shifaa'un lima fi sudur. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا
وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Banyak apa yang dirasain badan? Ini perut atas. Nah, jarang kembung ya? Nah, Atas sekarang banget terusan. Gimana, Mbak? Ya semenit itu enak sama perut kok jadinya atas banget. Ya, itu kembung ya. Jadi sekarang fokus mendengarkan ruqyah ya. Tangan kanannya sudah tidak diputarkan lagi, fokus supaya berdoa kepada Allah ya, supaya rahimnya dikembalikan sesuai fitrahnya ya. Disembuhkan, baik itu mungkin ada jin yang mencintai mbaknya atau jin kiriman wallahu alam atau ain, yang penting semuanya diniatkan untuk kesembuhan dari gangguan apapun nggih. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudahkan ya Allah kesembuhannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bariul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul Jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bariul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahul khaliqul bariul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bersihkan rahimnya ya Allah.
mudahkan kehamilannya ya Allah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil ra'aitahu khashi'an mutasaddian min asyadillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul halikul bariul musawlahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Law anzalna hadzal qur'an ala jabalil ra'aitahu khashi'an mutasaddian min hasyadillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul halikul bariul musawwilahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Mudahkan kehamilannya ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudik wa min syarri kulli nafsin aw aini hasid. Allahu yasbik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimislihi madada. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudik wa min syarri kulli nafsin aw aini hasid. Allahu yasfik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas Allahumma rabbanas Allahumma rabbanas adhibil basa isfi anta syafi la syafi'a illa anta shifan la yugadiru saqaman. Allahumma rabbanas adhibil basa isfi anta syafi la syafi'a illa anta shifan la yugadiru saqaman. Sembuhkan ya Allah. Mbak, apa yang dirasain? Lega aja Ustaz. Lega. Cuma lega aja gitu ya? Iya. Mbaknya ini kalau ciri-cirinya itu wallahu alam ya. Kalau biasanya ciri-ciri yang saya dapat dari pasien-pasien seperti ini itu ciri-ciri ada jin cinta itu wallahu alam ya. Tapi mulai sekarang kayak mbaknya itu kalau pas waktu ganti baju maupun buka pakaian setidaknya minimal baca basmalah ya, karena yaitu tadi jin itu juga punya syahwat juga dia, sama seperti diberikan Allah itu naluri seks itu sama. Diberikan naluri seks oleh Allah itu sama dengan manusia gitu. Kalau umpamanya dia melihat aurat lawan jenis sama, dia terangsang gitu Mbak. Jadi mulai sekarang Mbaknya itu tadi pertama kalau pas waktu buka pakaian itu setidaknya minimal baca basmalah lah, okay? Iya Pak. Terus ini ada PR untuk Mbaknya untuk 1 bulan ke depan, okay? Ya. Mbaknya itu nanti tak kasih PR dalam 1 hari minimal, okay? Paling sedikit tadarusan Al-Baqarah minimal dalam 1 hari itu paling sedikit 1 jam.
Ya. Kalau umpamanya lebih dari 1 jam, lebih bagus, lebih baik. Ya, Pak Ustadz. Ketika tadarusan Al-Baqarah itu boleh dicicil, umpamanya habis sholat subuh 30 menit, umpamanya habis sholat maghrib 30 menit gitu, nggak apa-apa. Terus ketika tadarusan itu disiapkan air untuk minum. Ya. Nah, ketika mbaknya itu tadarusan Al-Baqarah, itu harus diawali dengan niat. Karena kalau kita membaca Al-Quran tidak ada niat, maka hanya mendapatkan nilai pahala. Bahwasanya membaca Al-Quran itu 1 huruf itu 10 kebaikan. Tapi kalau di sini ada niat, ya Allah, saya tadarusan ini diniatkan untuk kesembuhan hamba dari gangguan jin, sihir, dan ain, dari penyakit medis dan dari penyakit non medis. Kalau umpamanya hajatnya supaya segera diberi momongan, ya diniatkan juga sama itu, Mbak. Nah, maka ketika kita tadarusan Al-Baqarah itu diniatkan untuk kesembuhan, manfaatnya nanti 2, pahala dapat, kesembuhan dapat. Paham? Paham, Pak Ustadz. Jadi dalam 1 bulan ke depan, mulai hari ini sampai 1 bulan ke depan, minumnya itu harus minum Al-Baqarah. Ya? Nah, ya. Ada beberapa pasien saya itu terhalang sudah 9 tahun. Ya seperti ini, insya Allah langsung dia diberikan amanah bisa hamil gitu, Mbak. Mudah-mudahan Mbaknya juga seperti itu. Mudah-mudahan dimudahkan Allah di dalam menjemput yaitu amanah seorang keturunan yang soleh solehah. Okay? Amin. Ya, ada pertanyaan? Enggak cukup, Ustaz. Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Nanti kalau umpamanya ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas bisa di WA, Mbak. Iya, Pak Ustaz. Terus air itu, air yang tadi nanti dicampur garam dapur sedikit aja diminum, Iya, Ustaz. Sedikit ya, Pak Ustaz. Sedikit ya, jangan sampai asin, Iya, Pak Ustaz. Mudah-mudahan jadi sarana kesembuhan, Mbak, Ya, Pak Ustaz. Amin. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.